ଫାଇଲେରିଆର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଓ ଫାଇଲେରିଆ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରାଣଘାତକ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗକୁ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଜଣେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହମ୍ମଦ ଜମାପୁର ଗ୍ରାମର ରୀତାରାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନସିକତା ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ କଟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଆସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମିଶି ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନର 15 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଲା ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କଟକରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। मेन कारण हमर एंडेमिक बेल्ट जोड़ा कोस्टल बेल्ट रे फाइलेरिया होत मेन कारण कैंसर पई हेई पारे, लाइट बॉडी रेडिएशन पई हेई पारे, इन्फेक्शन पई हेई पारे, विभिन्न कारण थाए। ओडिसा रे इस हमर कोस्टल बेल्ट रे फाइलेरिया गोटे प्रमुख कारण। किंतु ये जो ट्रीटमेंट जो भास्कुलाराइज लिम्फोड ट्रांसफर ये जेकोनसी भी कारण थाउ जो लिम्फेटिक ब्लॉकेड होउची ताको क्लियर करूची एटा सब पई एई जो पद्धतिटा सक्षम हेई पारियो चिकित्सा रे। बोथ एक्चुअली ए जो भास्कुलाराइज लिम्फ नोड ट्रांसफर लास्ट केते वर्ष हलानी प्रथमे फ्रांस, जर्मनी से माने चालू कले आ पे एक्चुअली आंसर नथिला ए जो रोग पई ट्रीटमेंट आंसर नथिला त लिम्फेटिक सर्जरी ऊपर इंडिया रे धीरे धीरे उन्नति होउची। लास्ट 2 वर्ष रे बेसी उन्नति हेची। 4-5 सेंटर इंडिया रे प्रमुख भूमिका नेछंती। आमे चाहतलु हम ओडिसा रे भी सेटा चालू हो हमर रोगी माने उपकृत होंतु। आम पाखे इंफ्रास्ट्रक्चर जेतिक अच्छी आम ये सर्जरीटा करि पारिलु। आउ किछिटा उन्नति दरकार, आउ किछि इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन दरकार जो आम आउरी अधिक क्वालिटी रो सर्जरी दे पारिबु। किंतु ए जो भास्कुलर लिम्फ नोड ट्रांसफर एबे गोटे उन्नत पद्धति जो थिरे लिम्फिडिमा पई भलो रिजल्ट होछि। आपण जदि आपण चाइल्डहुड डे देखिबे आ भीतर देखिबे नंबर डेफिनेटली ह्रास पाइछि। तार कारण होछि फाइलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम जोटा होछि हमर जो डीसी दिया होछि, डाइथेल कार्बामाइजिन दिया होछि। लोक माने मशा बंची के रहउछंती क्यूलेक्स मस्किटो रो सेइथि पई हमर कमिछि इंसिडेंस। आगु तो बहुत कॉमनली प्रति गां रे गोटे दिटा पेशेंट देखा मिलुथिला, तो एबे कम अछि। किंतु एई भलिया रोगर चिकित्साटा डिफिकल्ट जटिल आउ जहाँ चिकित्सा होतला हेटा सिम्प्टोमेटिक चिकित्सा होतला। आउ एबे जोटा होछि तार रूट कॉज को ट्रीट कर